السامية والتوجيهات النبيلة، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، كان أجود الناس، بل كان أجود من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال الإمام الجليل: وبخيله وبخيره جلب الورى، ولمن أجابوا نيل خير مرام، هو سرنا، هو نورنا، هو مجدنا، وهو المشفع عند يوم الخصام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن ديننا يحث على التكافل والترابط والتآخي والتماسك، يحثنا على مكارم الأخلاق وعلى نبذ كل ما لا يرضي الله عنا. فمن صفات المؤمنين الصادقين البذل والجود والكرم والتضحية والعطاء والإيثار إلى غير ذلك من الصفات الحميدة. ومن صفات المنافقين الشح والبخل والحقد والحسد والبغضاء، فميزنا الله سبحانه وتعالى عن أولئك المنافقين بالبذل والجود. وإن من أسمائه سبحانه وتعالى الجواد المعطي، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء. فكلمة الجود لغة تدل على التسامح بالشيء وكثرة العطاء، وهو يعطيه ونفسه راضية مطمئنة، ثم لا يعطي يوما ويمسك أياما، بل هو دائما في عون الآخرين كلما حانت الفرصة. والجود اصطلاحا أن تعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال، كما قال الشاعر رحمه الله: وما الجود من يعطي إذا ما سألته، بل الجود من يعطي بغير سؤال. فمن الصعب أن تسأل الناس حتى ولو كان هذا الذي تسأله أخوك، فإن في السؤال مذلة لا يعلمها إلا الله، لكن الحاجة هي التي تدفع الناس إلى السؤال. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أحب الناس إلي من بات وعليه هم ولم يجد أحدا يرمي بهمه عليه إلا أنا. وقال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، بمعنى لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. وقد لبس مرة رداء جاءوا به هدية له صلى الله عليه وسلم، فرآه أعرابي
فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني هذا، فخلعه في الحال ولم يكن عنده غيره. وقال الحسن البصري رحمه الله: الجود بذل المجهود في بذل الموجود، يعني الجود بالموجود الذي عندك بدون تكلف، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني أصابني جوع وعطش وحاجة لا يعلم بها إلا الله، وأنا ضيف عليك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقال: عندكم طعام؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فبعث إلى البيت الثاني: أعندكم شيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فطافوا على بيوته التسعة وليس فيها غير الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه حتى إذا جاء إلى بيته وهو صاحب عيال وأطفال قال لزوجته: ماذا عندك من الطعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا قوت العيال، يعني الأطفال والأولاد. قال يعني الأنصاري: ألهيهم بأي شيء، فإذا ناموا أجلسنا أنا وأنت مع الضيف. وكان ذلك قبل نزول آية الحجاب، آية الحجاب في سورة الأحزاب، فإن الضيف كان يجلس مع الرجل وأهل بيته، يعني قبل نزول هذه الآية. وقال الرجل الأنصاري لزوجته: فقومي فاطفئي السراج ثم تظاهري بالأكل حتى يشبع الضيف. هذا نوع من الإكرام ومن الأخلاق ومن الجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن إكرام الضيف مع الإيمان، وقال: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نفعني الله وإياكم بالآية وذكر الحكيم وبهدي سيد الأولين والآخرين وأجارنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولسائر المسلمين، استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، كان ولم يزل ضمن حياته في حوائج الناس، في حال اليقظة أو في حال الغفوة.
صباحا ومساء. تقول ستنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في حوائج الناس، حتى كانت الصبية الصغيرة تأخذه من يده حتى يقضي حاجتها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى الترابط وإلى التماسك في المجتمع. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لي بمثلك في مشيك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وماذا حدث في هذا البيت أو في بيت هذا الأنصاري؟ جلسوا مع الضيف، فقامت يعني الزوجة فأطفأت السراج، ثم تظاهر بالأكل حتى شبع الضيف، ونام وارتاح، ونام الصغار وأهل البيت على جوعهم إيثارا للضيف، وليس عندهم شيء إلا ما قدموا. فلما أصبح هذا الأنصاري وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله قد عجب من صنيعكما مع ضيفكما. وقرأ لهم هذه الآية الكريمة: لأنهم آثروا الضيف على أنفسهم وعلى صغارهم وعلى فذات أكبادهم، وهذا هو منتهى البذل والعطاء. وقال فيهم المولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. لله در من قال: أنفق ولا تخش إقلالا فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع الدنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. فالجود دليل على كمال الإيمان وعلى حسن ظن العبد بربه في تعويضه عما أعطاه. فإن الجود سبب لحب الناس. قال أنس رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل فأعطاه ما بين الجبلين، يعني من الغنم. فرجع الرجل إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. والجود سبب لرفعة المكانة في الآخرة وحب الله له. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا من شدة إخلاصه. والجود سبب لقلة الأعداء والحساد. والجود كذلك سبب لحسن ثناء الناس. وما أكثر ما يقولون جزى الله فلانا خيرا بسبب جوده وفضله وعطائه. وإذا زكى الناس إنسانا فهو على خير عظيم. مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تقولون؟ ما تقولون في هذا؟ قالوا: عليه ثناء حسنا. فقال: وجبت. ثم مرت
جنازة أخرى فقال ماذا تقولون في هذا؟ فذكروه بشر فقال وجب. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وجبت لهذا ووجبت لذاك، قال ذكرتم هذا بخير فقلت وجبت له الجنة، وذكرتم ذاك بشر فقلت وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. ومراتب الجود إخوة الأعزة 10. أولها الجود بالنفس، ثم الجود بالرياسة، والثالثة الجود براحته ورفاهيته، والرابعة الجود بالعلم، والخامسة الجود بالنفع بالجاه، والسادسة الجود بنفع البدن، السابعة الجود بالعرض، هذا هو أسعد، الجود بالعرض، كما كان الصحابي الجليل أبي ضمضم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة كان يقول اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم بعرضي فمن شتمني أو قذفني فهو في حلم. الثامنة الجود بالصبر، والتاسعة الجود بالخلق المكارم الأخلاق، والعاشرة الجود بتركه ما في أيدي الناس. اللهم اجعلنا منهم. Et donc, chers frères, après le Ramadan, on a choisi aujourd'hui de parler de valeurs intérieures, de comportement. Ces qualités qui vous permettent de vivre en paix avec vous, d'être en paix, de vivre la paix, de développer la paix entre toi et toi, entre toi et ton ego, et de vivre en paix entre toi et la société, et de vivre une très belle relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Des comportements, des valeurs morales, ces valeurs qui éclairent plus que le soleil et la lune, les étoiles réunies. Ces valeurs que nous avons, que nous a laissé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est dommage, nous continuons à vivre dans l'obscurité. Que dis-je? Dans l'obscurantisme. Ce qui s'est passé hier, c'est dommage. C'est comme si on n'avait pas reçu, appris, maîtrisé, compris les enseignements de Ramadan. C'est comme si on a appris le mois de Ramadan, on a vécu le mois de Ramadan comme une occasion pour avoir faim. Mais j'ai voulu parler de valeurs. L'islam, c'est des valeurs. L'islam, c'est pas la haine. L'islam, c'est pas la violence. L'islam, c'est pas la rage. Même si certains veulent donner une note religieuse à leur haine, c'est-à-dire islamiser la haine, islamiser la radicalité. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons vivre tout simplement en tant que musulmans, en paix avec nous-mêmes, en paix dans la société, en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même s'appelle Salam. Et Yawm al-Qiyamah, attention à ceux qui seront accueillis dans son paradis, il leur adressera Salam. Ce sera un moment exceptionnel. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala sans pour autant que l'on soit en train de pousser, de nous bousculer. Allez, laisse-moi voir. Non, on va le voir plus clair que la lune, masha'Allah. Les nuits de pleine lune, telles que nous voyons la lune dans le ciel, ce sera plus clair que cela. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit même que ça c'est plus agréable que de rentrer au paradis. Allah il dira salam, salamun qawlan min rabbin rahim. Et donc, plusieurs fois nous avons fait des discours là-dessus, mais on a choisi aujourd'hui de parler de valeurs, de réapprendre ces valeurs. Parce que lorsque nous aurons maîtrisé ces valeurs donneront encore beaucoup plus de classe, masha'Allah,
à nos adorations, à nos gestes. Les piliers de l'islam, tels que nous les connaissons, tels que nous les appliquons, ces piliers sont sous-tendus par des valeurs. Faire la prière, jeûner, le pèlerinage, donner zakat, tout ça, si tu le fais, c'est bien, mais si al-mu'amalat, ces valeurs-là te manquent, il y a un problème. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de générosité. Parce que la générosité, c'est le cœur. Ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. Ce n'est pas la poche qui donne, c'est le cœur qui donne. Si le cœur, eh bien, ne peut pas donner, même si les poches sont remplies, eh bien, tu ne pourras jamais donner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est le généreux. Le généreux, Al-Jawad. Plusieurs parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jawad, c'est le généreux. Al-Karim, Al-Mu'ati, Al-Mughni, Al-Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs parmi les 99 noms que nous avons appris dans le Coran, eh bien, qui montrent cet aspect de générosité. Et la générosité, ça te montre que tu ne vis pas seul sur terre. Tu vis avec d'autres créatures. Mais d'autres créatures qui ne sont pas forcément semblables à toi, qui ne sont pas pareilles que toi. Peut-être tu es plus riche, peut-être tu es plus pauvre, peut-être que tu sais plus, peut-être que tu ignores plus, peut-être que tu es plus en bonne santé, peut-être que tu l'es moins, etc., etc. Tout le monde n'est pas pareil. Mais la générosité, si ça se développe dans notre cœur, alors on pourra vivre en paix avec tout le monde. La générosité, c'est pas seulement de donner. Ah non, oui, donner c'est une chose, c'est très important. Mais la générosité, c'est plus que de donner. À la fin du discours, j'ai cité 10 catégories de générosité. Ces générosités, la générosité de ta personne, Dieu de nafs, la générosité de ta personne. Tu es capable de te mobiliser, eh bien, pour aider ton frère qui a des difficultés. Même si tu n'as pas de quoi lui acheter un ticket, eh bien, pour prendre le bus, tu n'as pas les moyens pour lui donner à manger, mais tu te mobilises pour l'aider à résoudre son problème. Ça, c'est de la générosité. Et ça, ce n'est pas de la poche, ce qu'il y a dans la poche qui le fait. Joudou Riyasa, eh bien, il y en a qui, machallah, sont devant, mais ce n'est pas ceux qui disent que ben, moi je suis devant, je reste. Il n'y a personne qui se met à côté de moi. Tout le monde derrière. Joudou Riyasa, c'est-à-dire tu peux permettre à d'autres aussi d'émerger, en quelque sorte. Ça aussi, c'est le cœur. Et donc, on reviendra sur ces différents points, mais juste pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il était généreux? Jamais il n'a dit non. À chaque occasion qu'on lui demande, quel que soit ce qu'on lui demande, s'il ne pouvait pas, il était même prêt à demander autour de lui, Masha'Allah, pour donner. On lui avait donné une chemise, une belle chemise qu'il avait portée. Quelqu'un l'a dit, eh bien, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce qu'elle est belle ta chemise, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux me la donner? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? De suite, devant tout le monde, il enlève la chemise et le donne au monsieur. Devant tout le monde. Quelqu'un vient, masha'Allah, lui dire que فَإِنِّي مَجْهُودٌ. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Même pour assurer les repas quotidiens, j'arrive pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé. J'ai faim. Est-ce que je peux rester au moins chez toi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que pour une journée ou une demi-journée? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses femmes, est-ce qu'il y a du repas, de la nourriture à la maison? Qu'est-ce qu'elles lui disent? Eh bien, il n'y a que de l'eau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui-là dont tout le monde parle, celui-là qui fait notre fierté, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, eh bien, je t'ai donné une renommée planétaire, une renommée qui restera jusqu'à la fin des temps. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, allazi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak. Cette renommée, il n'y a que toi qui l'as. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. À chaque fois qu'on dit ashhadu an la ilaha illallah, on rajoute ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Et ce sera jusqu'à la fin des temps. Mais celui-là, il lui est arrivé de rester pendant 2 mois chez lui sans qu'il y ait de repas. Il a en invité quelqu'un qui veut rester chez lui, ne serait-ce que pour une journée, une demi-journée. Il demande à ses femmes, elles lui disent, il n'y a que de l'eau à la maison. Pour vous dire que la générosité, lui, il n'a que de l'eau chez lui, mais il est généreux quand même. Pour vous dire que quand tu es généreux, tu peux vivre en société. Quand tu es généreux, tu peux partager l'espace. Quand tu es généreux, tu peux partager le temps aussi. Tu peux vivre avec tout le monde. Qu'il soit pareil que toi, qu'il soit différent de toi. Qu'il ait la même religion que toi, qu'il ait une autre religion. Et même parfois s'il est contre ta religion, quand tu es généreux, tu peux vivre avec lui. C'est ça l'islam. Le problème c'est que nous parlons de l'islam mais nous ne connaissons pas l'islam. Le musulman c'est celui-là qui est généreux. La générosité dans tous les sens du terme. Alors, il demande à un de ses compagnons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre mon invité chez lui? Et un Ansari, un Médinois, lui dit, moi, ya Rasulullah. Et il l'amène, mais chez lui, il n'y a rien du tout. Il n'y a que le repas des enfants. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Il dit à sa femme, écoute, essaie de t'occuper des enfants jusqu'à ce qu'ils dorment. Comme ça, le repas, on va le donner à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il n'y a pas beaucoup, juste au moment où tu poses le plat, le repas, éteins la lumière. Et toi et moi, on va faire semblant de manger. Comme ça, lui, il pourra bien manger sans être gêné. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont éteint la lumière. Et dans l'obscurité, ils ont mangé. Ou alors, il a mangé, l'invité. Eux, ils faisaient semblant de manger, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, il a bien mangé, il était content, eh bien, il s'est endormi en ayant le ventre plein. Lui, sa femme, ses enfants, même les petits-enfants se sont endormis, certes, mais en ayant le ventre creux, avec la faim. Et ça a plu à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette forme de générosité, Allah, il était content. Et quand le lendemain il est venu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a récité un verset qui est dans Sourate Al-Hashr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Dans ce qu'ils donnent, ils ne pensent même pas. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de, eh bien, il encourage cette forme de générosité. Mais, chers frères, chères sœurs, la générosité, c'est d'aider certes ton frère, c'est ce qu'on croit, mais quand tu es généreux, tu t'aides toi-même. Parce que les cœurs sont malades. Et ça montre la générosité, une vitalité, une bonne santé, masha'Allah, morale de l'individu. Ton cœur est en bonne santé. Parce que les cœurs qui sont malades,